noć je negde oko 9 uveče, petak je i dva razloga su zašto ne nosim kameru veliko, to je da ne privlači mnogo pažnje. Prostitucija u Medeljinu nije nova pojava. Bila je tu i pre Escobara, nastavila je tokom njegovog rata i ostala do danas, devojčici i dečaci uvučeni u svet koji ih ne štiti. Nekada je bilo jasno ko stoji iza klubova. Danas to pokušavam da otkrijem i zato sam otišao na utakmicu u Bogoti. Evo veze, makar smo snimili to. Počinje utakmica. Idemo u masu. Medellin Nacional used to be Pablo Escobar. Šta se dešava? Policija je uhvatila nekog. Nešto se desilo sa policijom, ne znam. U podrumima i muralima kriju se imena nestalih. Mnogi nikada nisu pronađeni. Too many dead people for missed bullets, you know, in these gunfights. Idemo. Thank you. Andrejeve pustolovine pratite i na YouTube-u. Prošlost nije nestala, samo je promenila lice. 30 godina nakon pada Pabla Escobara, Medeljin se diže kao simbol novog početka. Ali pitanje ostaje, da li se grad zaista oporavio ili su senke samo postale tiše? Danas Medeljin je grad kontrasta. S jedne strane, metro, žičare, start-up centri, muralima prekriveni kvartovi i rastući turizam. Sa druge, siromašne komune, nezvanična naselja, nevidljiva kontrola i nasilje koje nikada nije potpuno nestalo. Trgovina drogom više nije centralizovana, ali nije ni nestala. Stari karteli su se raspali, ali njihovo mesto zauzeli su manji lokalni klanovi. U nekim delovima grada i dalje važe nepisana pravila, a mir se održava ne zakonom, već dogovorima. Ekonomija raste, ali ne za sve. Dok jedni iznajmljuju stanove turistima i ulažu u kriptovalute, drugi i dalje preživljavaju od neformalne ekonomije. Socijalne razlike su očigledne. El Poblado i Komuna 13 nisu isti svet, iako dele isti grad. U El Pobladu luksuzni apartmani, obezbeđeni kompleksi i međunarodni gosti koji Medeljin vide kao novu digitalnu destinaciju. Sve deluje uređeno, stabilno i bezbedno. Ali, samo nekoliko kilometara dalje, druga slika. Komuna 13. Ovdje je nekada bilo najopasnije mesto u Kolumbiji. Danas je poznata po muralima i turističkim turama, ali ispod površine se i dalje osjeća težina prošlosti. Promena je vidljiva, ali da bi se razumela, mora se osjetiti iznutra. Upravo krećemo u Komunu 13, ne zbog slika na zidu, već zbog ljudi koji su ovdje preživeli i ostali. Da vidim koliko se stvarno promenilo i šta još uvek ostaje iza fasade. Nalazimo se u Komuni 13, najbolje mesto gde može da se vidi velika promjena Medeljina. Da, ovo je najveći primer pozitivne transformacije grada. Moramo da podsjetimo da pre 2002. godine, ako bi mi neko iz ovog kraja rekao da će ovo za 20 godina biti najturističkije mesto u gradu, rekao bih mu da je potpuno lud. Nikada se neće desiti. The most touristical spot in this area will tell him you're crazy. Never will happen. It was very dangerous place. There are a lot of things. Totally. Bilo je to veoma opasno mesto. Potpuno. Od urbane milicije do gerilskih i paravojnih grupa, bandi posvećenih trgovini drogom, svi su se međusobno borili. U nekom trenutku ljudi su spavali ispod kreveta noću, jer je u tim pucnjavama dosta stradalo nevinih. Dead people for missed bullets, you know, in these gunfights. Da, danas se to potpuno promenilo, tako da je Komuna 13 možda jedno od najbezbednijih mesta u zemlji. Volim da mislim da je to primer za svakog gradonačelnika na svetu,
Ako odete u najsiromašnije i najnasilnije područje i investirate u njega, ako verujete u ljude, ako učinite da se ljudi osjećaju delom zajednice, možete postići ovako nešto. Part of the community, you can achieve something like this. It's incredible. Ovdje se odvijela jedna od najvećih operacija u zemlji. Da, bilo je u oktobru 2002. Yeah, it was in October of 2002. Bilo je to jedno od prvih naređenja predsjednika da se izvrši vojna operacija pod nazivom Orion. Vojska je došla sa helikopterima i tenkovima. The army came with helicopters, with tanks. Najviše polemike u vezi sa cijelom operacijom je bilo da vojska deluje u saradnji sa paravojnim grupama. With collaboration with the paramilitary groups, you know. There was a lot of people that they end up killed in the operation. Bilo je mnogo ljudi koji su na kraju poginuli u operaciji, ali uglavnom su to bili članovi tih bandi. To je bio jedini način da se postigne ova pozitivna promjena. Colombia's justice system is not that good. Kolumbijski pravosudni sistem nije baš dobar, korumpiran je. Najgori serijski ubica u svetskoj istoriji je Kolumbijac. To je čovjek koji se zove Luis Alfredo Garavito. To je čovjek koji je ubio i silovao više od 250 dece. It's a guy that killed and raped more than 250 children. And they were going to give him only 20-year sentence. I htjeli su da mu daju samo 20 godina zatvora. To je primjer koliko je loš naš pravosudni sistem. Dakle, jedini način da uklonite sve bande i kriminalce jeste da ih jednostavno eliminišete. Jer ako prežive, posle par godina ponovo će biti slobodni. Sa pravosudnim sistemom koji imamo, znam da će zvučati pogrešno ono što ću reći, ali da, gotovo je neophodno. Nemoj me pogrešno shvatiti. Neki civili na kraju su ubijeni, što nije ispravno. Ne slažem se sa tim. U svakom ratu, u svakom sukobu postoji kolateralna šteta. Zaista je tužno što smo imali tu situaciju, ali ako uporedite svo to nasilje u prošlosti i ono što je sada, promjena govori sama za sebe. Grad je uložio u ovu oblast, otvorio vrata turizmu i dao šansu mladima da nešto grade, umjesto da beže ili pucaju. Ali prošlost nije zaboravljena. U podrumima i muralima kriju se imena nestalih. Mnogi nikada nisu pronađeni. Zvanično nisu ubijeni, ali nikada se nisu vratili. Komuna 13 nije samo priča o transformaciji. To je priča o tome šta se dogodi kada država odluči da pogleda mesto koje je godinama ignorisala. I kada ljudi umjesto straha izaberu otpor, umetnost i život. Unapred vam se izvinjavam na kvalitetu snimka, ali nalazim se u Medeljinu. Noć je negde oko 9 uveče, petak je. I dva razloga su zašto ne nosim kameru veliko, to je da ne privlači mnogo pažnje, jer noć je zbog krađe. A druga stvar, krenuo sam da snimim kako zapravo izgleda noćni život ovde. I ovde što ima veliki broj turista, veliki broj stranaca, očigledno je da ima i dosta prostitucije. Medeljin je poznat po tome i ovih dana kada sam šetao noću ovde, radnim danima, bilo je mnogo toga na ulici, možete zamisliti šta će se desiti danas, pošto je petak veče. I još jednom vam kažem, napravim se izvinjavam na kvalitetu snimka, ne može se porediti s ona mala kamera, u ovom ruci držim malu akcijnu kameru, tako da ne znam šta mogu da očekujem, vidjet ćemo kakav je noćni život. Nasilje se možda povuklo sa ulica, ali siromaštvo nije. Dok jedni govore o turizmu i digitalnim nomadima, drugi dalje prodaju svoje telo za preživljavanje. Prostitucija u Medeljinu nije nova pojava. Bila je tu i pre Escobara, nastavila je tokom njegovog rata i ostala do danas. Na mestima gde su nekada padale bombe, sada stoje redovi. Mladi ljudi na trotoarima, bez dokumenata, bez zaštite, bez izbora. I najgore od svega, među njima su i maloletnici, devojčici i dečaci, uvučeni u svet koji ih ne štiti.
Prostitucija u Medeljinu je siva zona. Prisutna, ali nepriznata. Regulacije postoje na papiru, ali ne i u praksi. Eksploatacija je tiha, ali svakodnevna. I u zemlji u kojoj je sve imalo svoju cenu, ni telo nije izuzetak. Manga! Trip! Jej! Medeljin danas nije samo grad sa teškom prošlošću, već i primjer kako urbani prostor može da se transformiše. Zovu ga grad večnog proleća, zbog klime, ali ono što je zaista iznenađujuće jeste koliko je Medeljin danas zelen. Gradski urbanisti uložili su posljednjih decenija u projekte integracije prirode u gradsku infrastrukturu. Ali Kolumbija nije samo Medeljin. Ponovo sam u Bogoti, glavnom gradu. Ne zbog spektakularnih lokacija, jer ih ovaj grad iskreno i nema mnogo, već zbog utakmice iste večeri. Želim da razumem tu stalnu nevidljivu vezu između fudbala i kriminala. Do tada lutam gradom, tražeći zanimljive priče, ali od svega imao sam samo dobre kadrove. Večeras je prava priča. Bogota je najviši glavni grad u Južnoj Americi i nalazi se na preko 2600 metara nadmorske visine. Zato je uvek nekako svežije i rekao bih sivo. Najbolje se vidi odozgo. Žičara vodi do vidikovca iznad grada i na trenutak deluje kao da sve ima smisla. Kao da haos tamo dole ima oblik. Ali to je samo iluzija visine. U centru je drugačije. Trg, istorijsko jezgro, institucije. Sve deluje ozbiljno, skoro evropski. Ali dovoljno je da kreneš peške kroz grad pa da shvatiš koliko slojeva ima ispod te fasade. Murali su svuda. Zidovi govore više od zvaničnih saopštenja. O protestima, nepravdi i identitetu. Umetnost ovdje nije ukras, već dokument svakodnevice. Padne noć, Bogota menja ton. Ulice izgledaju isto, ali osjećaj je drugačiji. Svetla ne otkrivaju, već prikrivaju. Grad ne spava, samo prelazi u drugo stanje. Noćni život počinje kasno. Barovi se pune tek posle 22. Klubovi oko ponoći, a žurke često traju do ranog jutra. Ali nisam ovdje zbog žurke. Večeras idem na utakmicu Millonariosa, nekadašnjeg simbola moći i novca u kolumbijskom fudbalu. Nekada je bilo jasno ko stoji iza klubova. Danas to pokušavam da otkrijem. Da li je veza između fudbala i kriminala i dalje tu? Samo tiša. U Escobarovo vreme fudbal nije bio samo igra. Bio je paravan za pranje novca, kontrolu masa i promociju moći. Karteli su finansirali klubove, kupovali igrače, nameštali utakmice, a tribine su često bile mesto dogovora, a ne navijanja. Stadioni su služili da se narod zabavi, dok se iza kulisa vodio rat. I zato sam otišao na utakmicu u Bogoti, da vidim koliko se toga promenilo. Da li je fudbal danas čista igra ili i dalje nečiji alat? Naravno, ovakve stvari su zona visokog rizika, posebno za strance. Pa sem nešto novca za karte i prevoz, poneo sam i akcionu kameru, zbog čega će snimci biti daleko slabije kvaliteta.
Ali opcije nije bilo. Svakako sam ovdje da ispričam priču kao i uvek. I to je jedino važno. Ovako izgleda severna tribina u Golgoti. Ekipa Millonarios. Došao sam negdje oko 45 minuta ranije. Nije prestala pesma, sasave na sve strane. Ostavljam da je ovo himna kluba. Pogledajte tamo kako svi u jedan navijaju. Evo, ovdje sada, ja sam se malo distancirao, čisto se tamo meni kako ne bi mogli da me čujete, ako možete sad čujete. Objašnjava njihove gas maske na rukama, odnosno majice na nosevima. Ali ne, ovo sam ovo kad sam snimio, a i lice mi baš i nije nešto pretjerano zanimljivo, samo sam izgoreo kao što vidite. Uf! Evo ne znam, kad smo snimili to. Počinje utakmica. To je za ove ljude najbitnije. Rezultat onoga što sam htio da stanem iza ljudi koji pundaju ovaj sprej, koji izgleda kao neki dim iz oblaka, ali dobro, idemo u masu. Nadam da nisam obukao neke moje protivničke ekipe, hvala Bogu, oni su crveni. Generalno, od samog početka, odnosno od nastanka fudbalskih klubova, Santa Fe i Millonarios u Bogoti, generalno u Kolumbiji, uvijek je umešan nekakav kriminal. Nešto više o tome reći će Lorenzo. Dakle, fudbal je najvažnija stvar u životu svakog Kolumbica. Mogu reći da su generalno ljudi u Latinskoj Americi veoma strastveni prema fudbalu. U pravu si. You're right. After Roman Catholic Church, football is the most important religion. Rekao si mi da su fudbalski klubovi u Kolumbiji uvijek bili u vlasništvu nekog kriminalca posle 80-ih. Među kartelima u Cali, u Medeljinu i Bogoti postojalo je rivalstvo među klubovima. Svaki je imao svoj. Yeah, Cali used to be the Ochoa brothers. Medellin and Nacional used to be Pablo Escobar. And here in this side is... Da, Cali su nekada držala braća Ochoa. Medellin i Nacional Pablo Escobar. A ovdje u Bogoti to je bio Rodriguez Gacha. Operate the drug dealing in 1980s. Yeah, and today? Primetio sam da i ovdje u samom klubu postoji nekoliko frakcija. Da, postoje dve frakcije, ali ako pažljivo pogledaš, vidjet ćeš različite zastave na svakoj strani koje predstavljaju različite male grupe u naseljima i kvartovima Bogote. Different tiny groups into the neighborhoods or localities of Bogota. There we have two big ones, Comandos Azules and the Blue Rain. Imamo dve velike, Comandos Azules i Blue Rain. Comandos Azules obično idu na severnu stranu, Blue Rain idu na južnu. I to je bila ista banda oko 90-ih. 92. godine došlo je do masovnog razdvajanja, masovne podele, jer se bore za vlast. Ako vidiš, ovdje ima mnogo ljudi. To je moć, na primjer za prodaju droge. Da, to je ista stvar kao i u svakoj grupi. Tačno je, bore se za vlast da bi bili vođe ove bande. Svi žele da budu moćni, da uzmu posao sa drogom ili komandu nad više ljudi. Jer ako ste vođa 100 ljudi u Bogoti, imate moć. Znaš dosta o istoriji Kolumbije. Šefovi narkobandi posle 2000-ih su na političkoj vlasti. Počinju da posjeduju i vladu.
they start to own the government after the 2000. Ne mogu reći da su uključeni u fudbalske timove, ali definitivno imaju moć. But definitely they are involved with the political power. Šta se dešava? Policija je uhvatila nekoga. Police catch someone. Nešto se desilo sa policijom, ne znam. The police catch someone. Navijači Milionariosa pronašli su 2 navijača Amerike Cali. The fans of Millonarios find two fans of America Cali into these sites. We're banning from here. Nije dozvoljen ulazak na stadion gostujućim navijačima, ali su se krili. Međutim, otkrili su ih. They can't be here. It's no away fans, as you know. Da, znam za to pravilo. Zbog nasilja između navijača i pristalica ovih timova, svaka utakmica može da košta mnogo života. Because the violence between the fans and the supporters of these teams, every game costs a lot of lives. Utakmica gotova, kao i moj dan. U stvari cijel moj boravak u Bogoti. Spojio sam sve što se mogu spojiti, što treba da se spoji u jednoj priči iz Bogoti, koja je poprilično neinteresantan grad kada dođete u njega, po znacima navoda turistički, ali cijelu priču koju sam hteo da ispričam sam ispričao. Povezao sam dve najbitnije stvari. Generalno u Kolumbiji, ali u Bogoti, a to su kriminal i sud. Taksi! Hej! Ajmo! Ovo je bilo slučajno i spontano. Trenutno se nalazim u kvartu koji se nalazi Čapinero. Ovdje je jako rizično ostati, posebno ako ste stranac. Tako će uđemo do ovdje, uđi ti u pola, ja ću ići posle. Ovo je velika sreća što smo našli sada taksi. Tako da, idemo. Thank you. Kolumbija je zemlja kontrasta. Gradovi se obnavljaju, kvartovi se farbaju, a prošlost pokušava da se zaboravi. Ali ne može, jer iza murala i noćnih svetala i dalje pulsira stvarnost koju nije lako prefarbati. U Medeljinu sam video šta znači transformacija i koliko košta. U Bogoti sam osjetio da su neke veze i dalje tu, samo skrivenije. Fudbal, ulica, politika. Sve je isprepletano. Pitanje nije samo da li je Kolumbija danas bezbednija, već za koga jeste, a za koga nije. Ova epizoda nije donela jednostavne odgovore, ali jeste pokazala jedno. Da se stvarne priče i dalje ne nalaze u brošurama, već tamo gde se najmanje traže. Na tribinama, ulicama, muralima i tišini onih koji pamte. Andrejeve pustolovine pratite na YouTubeu.